नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 5 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। माँ भगवती नाट्य संसद कोणार्क पुरी रे आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी। लक्ष्मीपुर कोरापुट आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कोणार्क महोत्सव कोणार्क पुरी रे आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। टिटलागढ़ बलांगीर आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। MV7 मालकानगिरी आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। नलबाहार बस्ता बालेश्वर आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। प्रतापपुर बड़साही मयूरभंज रे आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। छोटा बाबा नाट्य संसद कोणार्क हेलीपैड पड़िया पुरी आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कसागुमुड़ा नवरंगपुर आजिर नाटक धर्मर हेब जय। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कांस मित्रपुर बालेश्वर आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार पंचम रजनी। मुनिगुड़ा रायगड़ा आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। खुलुड़ा जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। नुणुकुआ भूतुमुंडेई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। हिंजली काटू ब्रह्मपुर गंजाम रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। तेलेनपाली खपराखोल बलांगीर आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी। लोइंग रायगड़ा छत्तीसगढ़ आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कोरापुट टाउन आरटीओ पड़िया कोरापुट आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। बरपदा भद्रक रे आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेगला कि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बेगुनिया खोर्दारे आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुहुड़ी टांगी खोर्दारे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी।
ସରସଙ୍କୁଳେଇ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ବୋଧେ ଶେଷ ଦେଖା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଷଣ୍ଢପୁର ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଇଗଣିଆ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉମରକୋଟ ସିନାପାଲି ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତରାଣୀ ପୋଖରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳଗାର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଛତରପଡ଼ିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଳସୁଆଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପରଙ୍ଗ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଦିଗଶିରା ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟିଏ ଗପଟିଏ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହତବର ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିମୁରିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାରପୁର ଶଙ୍କରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଭିକାପଡ଼ା ଖଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ବାଗ ଦାସସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।